Hello mga palangging! Hello mga mommies! A day in my life as a vlogger, as a content creator, nga nisulod o anong nisulod sa pagka-content creator. Kaya adlaw-adlaw naga-video, kada hulag may video-video. So ingani na gid atong life guys, kay nisulod naman ta sa sa buhay ni Meta. So, ayan. So, early in the morning ta ana ni mata guys. Kay mag-exercise sa workout for the 7 minutes lang. May na lang makapasingot-singot kinagmay. After that one, kay nanghimos ako anak guys. Maato sa school, kay mo duty. Kay gawlat na ang mga kiddo sa school. So, ayan guys. So, malakaw na ko dayon guys. Fast forward. Kadali lang kaayo guys. So, ayan. Thank you for watching everyone. So, malakaw na ko. Bye-bye. Don't forget to like and share my reels guys. My videos. Ay, nako. Buhay. Laban lang guys. Anong nisulod? Sige lang. Sige lang guys, manifesting. Kung nakaya sang iban, kaya taman. So malay nyo, balang araw. Walay imposible ang tanan. So balikon to na atong cellphone guys. So bye. So after na guys, naabot na ko sa school. So ayan, fast forward. So tudlo ko na sa mga intervention ko na assign guys. Ayan. Bye mga palangking. Mwah.